Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Babul apa itu? Alatil khasim, ya. Bahwa ada ilmu fil khusumah. Bab alatil khasmi. Bahwa utawi alatil khasmi ada iku wong kang langgeng fil khusumati ing dalem percekcokan permusuhan. Sedherenge alatil khasm yaitu maksudnya daim yang terus menerus di dalam pertikaian. Wa bi qala hadatsana Musaddadun. Nyeritani ang kita sapa Musaddad. Hadasan nyeritani nang kita sapa Yahya bin Sa'id an Ibnu Jurayj sami'tu krungu insun Ibna Abi Mulaikah yuhaddisu nyeritakake sapa Ibna Abi Mulaikah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ilallahi alatul khasim utawi luwe di bendu-bendune pira-pira lanang wong sing disenengen paling disenengeni wong lanang ilallah maring Allah alatul khasim iku wong kang langgeng oleh musuhi. Jadi perkara sing amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pertikaian itu terus gak ilang-ilang gak iso nerimo ya wis didamekna sik maneh iki wong sing paling dibenci. Berarti wong pertikaian itu boleh, yang penting nggak apa daim, nggak boleh langgeng, nggak boleh terus berlarut-larut kok. Jadi daim itu berlarut-larut. Saya gitu kadang belas dendam sampai ini. Ini amat dibenci oleh Allah. Babun idza qadal hakim bijaurin aw khilafi ahli ilmi fahuwa raddun. Bab narikane qadha mutusi al hakim sapa hakim bijaurin kelawan lacut aw khilafi ahli ilmi utawa nulayani ahli ilmi fahuwa mongko qadha hakim raddun ditolak. Jadi wong hukumi kok lacut, maksudnya enggak adil oleh hukum. Pihak sebelah kan tidak adil. Atau berbeda dengan orang-orang yang mestinya lebih paham karena mengkajinya kok berbeda, maka keputusan hakim tersebut adalah ditolak. Bahwa rukun ditolak. Haddatsana nyritani nang kita sapa Mahmud, haddatsana nyritani kita sapa Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Zuri an Salim an Ibni Umar. Ba'asa ngirim an Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalidan ing Khalid. Haun yakni ganti sanad dari Imam Bukhari, ganti sanad lagi. Berarti Imam Bukhari langsung menggabung dua sanad. Wa hadatsani tani ing kita sapa Nu'aim bin Muhammad akhbarana ngabana ing kita sapa Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuri an Salim an abihi saking ramane Salim yakni bin Abdullah bapake Abdullah bin Umar. Qala ngendika ba'atha ngirim an Nabi sapa kanjeng Nabi Khalid bin Walid ing Khalid bin Walid ila Bani Jadimah maring kabilah Bani Jadimah. Falam yuhsinu mongko ora bagusi sapa Bani Jadimah ayakulu ing yen to ngucap sapa Bani Jadimah aslamna masuk Islam kita. Faqalu mongko ngucap sapa Bani Jadimah sobakna. Faja'ala mongko sobakna maksudnya yakni kelenger, artinya sobakna kelenger. Aslinya sama aslam namanya podo.
Faja'ala mongko dadekake sapa Khalid yaqtulu mateni sapa Khalid wa yaksirulan nahan sapa Khalid wa dafa'alan nyerahake sapa Khalid ila kulli rajulin maring saben-saben wong lanang minna sang kita asirahu ing tawanane kullu rajulin. Fa amara mongko merintah sapa Khalid kulla rajulin ing saben-saben lanang minna sang kita ayaktula yen to mateni sapa kullu rajulin asirahu ing tawanane kullu rajulin. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wallahi demi Allah aqtulu ulamateni ingsun asiri ing tawanan ingsun. Wala yaqtululan ulamaten rajulun solana min ashabi sing pira-pira kanca ingsun asirahu ing tawanane ashabi. Pada karena mongko nutur sapa kita zalika mengkono-mengkono kejadian lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid bin Walid. Allahumma du Gusti Allah inni sakjane ingsun abra'u bebas ingsun ilaika maring panjenengan mimma sanging barang sana'a kang wis nglakoni kang wis agawe Khalid bin Walid sapa Khalid bin Walid marrataini kelan ambalan. Ini ceritane hadis dari Abdullah bin Umar, cerita pernah panjenengan Nabi ngirim pasukan yang diketuai pimpinannya waktu itu Khalid, diangkat oleh Rasulullah, Khalid bin Walid ke kabilah jenenge kabilah Bani Jadimah. Ketika masuk situ biasanya pasukan masuk itu azan, mengumandangkan azan atau didengar kok gak ada jawaban atau mengatakan langsung asyhadu alla ilaha illallah atau aslamna, masuk Islam, atau menyerah kita, aslamna, menyerah. Kok kayaknya jawaban. Nah ini ditemu oleh Khalid bin Walid, temu Bani Jadimah, gak ngomong aslamna, ngomong sobakna. Menurut Khalid sobakna itu ya gak menyerah, langsung ditawan, dibunuh sama Khalid bin Walid, bunuh sama Khalid bin Walid. Bahkan tawanan-tawanan itu dikasihkan semuanya, pasukannya Khalid berikan. Waktu di situ pasukan ada siapa, Abdullah bin Umar juga ada di dalamnya. Khalid memerintahkan orang-orang yang bilang sobaknya itu suruh bunuh sama Khalid bin Walid. Maka Abdullah bin Umar tidak mau. Tidak, saya tidak akan membunuh tawanan saya. Tidak akan membunuh. Bahkan teman-teman saya perintahkan jangan sampai membunuh. Nah, ini kan Khalid sebagai pimpinan berbeda dengan siapa? Pendapatnya siapa? Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ahli dan masuk Islamnya lebih lama. Abdullah bin Umar termasuk sabiqunal awwalun. Masuk Islamnya di kota Mekah sana bersama ayahnya. Nah, Khalid masuknya Islamnya ketika kanjeng Nabi sudah hijrah pada tahun ke-7 baru masuk Islam Khalid bin Walid. Mesti yang lebih paham menguasai adalah siapa? Abdullah bin Umar. Nah ini pendapatnya. Keputusannya Khalid itu sangat bertentangan dengan orang sahabat-sahabat yang sepuh di situ. Maka nggak mau nuruti. Nggak nurut. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan. Ya Rasulullah begini, Khalid mempunyai kebijakan seperti ini. Langsung Rasulullah angkat tangan, Allahumma abra'u bimimma sana'a Khalid bin Walid. Saya ya Allah, saya enggak mau tanggung jawab apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Jadi Rasulullah tidak setuju apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dalam kiprahnya sahabat Khalid bin Walid itu orangnya itu saking semangatnya itu mempunyai pemikiran langsung sendiri, dilakukan langsung tanpa kompromi gitu, Khalid bin Walid. Tapi tiap pasukan
pasti menang kalau Khalid bin Walid. Mesti menang ketika panglima Khalid. Sampai Rasulullah menjuluki siapa? Saifullah, pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Saiful di Saifullah. Ini Saifullah. Turu aja. Bal. Juluki Saifullah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saking semangatnya Khalid bin Walid seperti itu. Dalam sejarah Khalid memang sepak terjang seperti itu, tampang kompromi dan mempunyai kebijakan sendiri. Kalau sudah jadikan pemimpin, sudah kebijakan sendiri. Nah ini diteruskan. Nah ini akhirnya kebijakan seperti itu tidak setuju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebijakan Khalid itu adalah mardud, tolak. Juga ketika menjadi panglima tatkala di zamannya Khalifah siapa? Abu Bakar, itu menang terus, perang menang terus. Sampai wong-wong mesti ngomong karena Khalid, menang karena Khalid, menang karena. Terus semuanya ngelem siapa? Sama Khalid. Sama Khalid bin Walid semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab nggak suka, kurang setuju apa yang dilakukan oleh Khalid. Sering kebijakan itu berbeda dengan Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khalid bin Walid langsung diganti. Ya karena Khalid terlalu semangat, terus tampang kompromi. Ya Sayyidina Umar itu pengennya semua bawahan itu harus dengan musyawarah dengan ini. Terus biar orang tidak mengkultuskan Khalid juga, karena kemenangan mesti Khalid bin Walid. Ini alasannya Sayyidina Umar melepas, bukan karena itu, bukan tidak. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai ini. Ini alasan Sayyidina Umar bin Khattab melepas atau mencopot Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Akhirnya diganti oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah terkenal zuhudnya, terkenal ini. Termasuk asyratul mubasysyaruna bil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Sayyidina Umar megang situ, megang prinsip orang-orang yang telah mendapatkan mangkoba kedudukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babul imam ya'ti qauman fayuslihu bainahum. Bab imam ya'ti teka sapa imam qauman ing kaum fayuslihu mongko bagusi sapa imam bainahum, atau fayuslihu maksudnya mendamaikan sama imam bainahum ing dalam antarane masyarakat umat. Wabila kala hadatsana ing kita sapa Abu Nu'man, hadatsana ing kita sapa Muhammad, hadatsana Abu Hazim Al-Madini an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kala kana ana kitalun apa peperangan baina Bani Amrin ing dalam antaran Bani Amrin. Fabalagha dzalika mongko temeka dzalika apa mengkono-mengkono peperangan an Nabi ing Kanjeng Nabi. Fasala mongko salat sapa Kanjeng Nabi adzuhur ing zuhur. Tsumma atahum nuli nekani sapa Kanjeng Nabi hum ing Bani Amir yuslihu dameake sapa Kanjeng Nabi bainahum ing dalam antarané Bani Amir. Falamma hadarat mongko tatkalane teka salatul asri apa salat asar fa adzana mongko adzan Bilalun sapa Bilal. Wa aqama lan jumenengake sapa wa aqama lan qomat sapa Bilal. Wa amara lan merintah sapa Kanjeng Nabi Abu Bakar fataqaddama mongko maju sapa Abu Bakar dadi imam. Waja'an nabiyulan teka an nabi sapa Kanjeng Nabi wa Abu Bakar
fi sholati indam sholat fasaqqa nas mongko abot kangelan anasa manusa hatta qoma sehingga jumeneng sapa kanjeng Nabi khalfa Abi Bakrin ing dalem burine Abu Bakar fataqaddama mongko maju sapa kanjeng Nabi fi shafi ing dalem saf alladzi kang yali nyandingi Abu Bakar qala fasafahalan yani rame jane al kaum wa kana lan ana Abu Bakar idza dakhala nalikane mlebu sapa Abu Bakar fi sholati in salat yaltafit mongko ora noleh sapa Abu Bakar hatta ya progo sehingga rampung sapa Abu Bakar falamma ra'a mongko tatkalane ningali sapa Abu Bakar atas fiha ing suara tasbih la yumsak ora dentahan alai atas bar iltafata noleh sapa Abu Bakar faro amangka mirsani sapa Abu Bakar anabi yang kanjeng Nabi khalfahu ing dalem burine Abu Bakar fa oma amangka isyarah ilaihi maring Abu Bakar anabi sapa kanjeng Nabi an amdi ing yen terus sapa Abu Bakar wa oma alan isyarah sapa kanjeng Nabi ya dikelawan asane kanjeng Nabi hakada kaya ngene wala bisalan tetep Abu Bakar sapa Abu Bakar niyatan yahmadullah ngelem sapa Abu Bakar Allah ing Allah ala qauli Nabi ing atase dawuhe kanjeng Nabi summa masyanuli mlaku al-qahqara mundur falamma ra'a mongko tatkalane ningali annabi sapa kanjeng Nabi dalika mengkono-mengkono mundur taqaddama maju sapa kanjeng Nabi fasalla mongko salat annabi sapa kanjeng Nabi nasi kelawan manungsa falamma qadha mongko tatkalane rampung sapa kanjeng Nabi salat tau ing salat kanjeng Nabi kala ngendika ya Abu Bakrin Abu Bakar ma utai apa mana akai ku nyegah apa maka ing sira au maktu karena wis isyarah sapa ingsun ilai kamarin sira Allah takuna yen to ora enek sira madhita terus sira kala ngendika Abu Bakar lam yakun ora ana libni Abi Quhafa kedue ibni Abi Quhafa ayya umma apa yen to ngimami sapa ibni Abi Quhafa annabiya ing kanjeng Nabi waqala lan ngucap sapa kanjeng Nabi kaum maring kaum ida nabakum nalikane nabakum gantikum ing sira kabeh amrun apa perkara falisabih mongko becik maca tasbih sapa arjalu pramulane wal yasbah wal yasafhi wal yusaffahi fihi lan becik tepuk tangan anisa sapa wong wadon. Ini bab nerangno kapan imam atau pimpinan itu mendamaikan antara kaum apabila terjadi percekcokan. Nah, termasuk kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi krungu ada kejadian pertengkaran antar kabilah Bani Amr. Ini pertengkaran. Karena kanjeng Nabi datang ke sana untuk mendamaikan. Nah, sampai sana di Medina, Bani Amir berarti di luar Medina. Di Medina sudah manjing waktunya sholat duhur. Pas sholat duhur, dengar kanjeng Nabi nih kapan percakapan itu akhirnya kanjeng Nabi sholat duhur. Ketika sholat duhur kanjeng Nabi mendatangi. Jadi kanjeng Nabi di Medina pas sholat duhur. Di Medina sholat duhur. Akhirnya kanjeng Nabi setelah salat zuhur kanjeng Nabi mendatangi kabilah Bani Amrin untuk mendamaikan. Adalah waktu salat asar di waktu asar di Medina sepi, kanjeng Nabi nggak ada di sana. Bilal adzan, terus qomat, terus semuanya merintahkan Abu Bakar untuk ngimami. Ketika Abu Bakar ngimami, jadi imam, adalah kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh, wong padha umyak. Yang kapan ning imam iku ya Abu Bakar ning kapan maju ini sudah gak noleh. Kalau sholat sudah gak noleh. Wis lurus terus. Nah, wong ngerti ning kapan kanjeng Nabi rawuh. Iki wong padha rame, umyak ana ning.
do tepuk tangan supaya Abu Bakar noleh lan mundur sing imami sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika rame sing Kanjeng Nabi, maju Kanjeng Nabi. Di belakangnya Abu Bakar. Abu Bakar harus takbir dan sholat. Dan sholat Abu Bakar wong kok rame tepuk tangan ngene kabeh. Akhirnya Abu Bakar noleh, oh ono Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi isyarat tetap gak usah mundur. Tetap lanjutkan sholatnya. Aku kena jadi imam. Abu Bakar gak mau, tetap mundur. Abu Bakar mundur, akhirnya Kanjeng Nabi maju. Akhirnya Kanjeng Nabi sholat yang jadi imam siapa? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ikut sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai selesai, Kanjeng Nabi ngendikan, ya Abu Bakar, kenapa saya suruh tetap di tempat kamu untuk ngimami, kok kamu tetap mundur? Jawabnya Abu Bakar, ya Rasulullah, selama ada panjenengan tidak layak Abu Quhafa putranya Abi Quhafa untuk menjadi imam, nggak layak, karena masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu yusahabu lil katib ayyakuna aminan akilan. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.